Bonjour le EB5. Donc on va continuer, chapitre 2, la promenade des aliments dans notre corps. Activité 2, la digestion, page 106, 107, 108. فإذا عم نحكي بعدنا عن رحلة الأكل بجسمنا تحديدا dans notre appareil digestif, بالappareil digestif بالجهاز الهضمي. Donc activité 2, la digestion. Donc on a l'autre fois commencé. On a dit que la digestion des aliments commence dans la bouche. فإذا هضم الأكل الطعام ببلش dans la bouche. Dans la bouche, les dents coupent et broient les aliments et les glandes salivaires secrètent la salive qui rend l'aliment mou. فإذا بالبوش اللي نحن on mange par la bouche يعني الأكل بيفوت على جسمنا par la bouche. Au niveau de la bouche, les dents coupent et broient les aliments. سناننا بيساعدوا بالعملية الديجستيون بيقطعوا الأكل وبيطحنوا الطعام. كمان les glandes salivaires secrètent la salive. Les glandes salivaires qui se trouvent au niveau de la bouche بيفرزوا السليف بالتم. السليف قلنا الريق اللي هو البزاق qui rend l'aliment mou بيخلي الاليمون يصيروا رخوين. يعني السليف contient كمان des ciseaux مثل مقصات qui digèrent les aliments بيقطعوا طعم. فإذا بالبوش عنا السليف والدents jouent un rôle dans la digestion des aliments. Ensuite, les aliments sont poussés par la langue dans l'œsophage. بعدين اللانج لساننا بده يدفش الاليمون من البوش على الأوزوفاج dont les muscles entraînent l'aliment dans l'estomac. الأوزوفاج المسكل تحديدا عضلات الأوزوفاج رح يدفشوا الاليمون على الاستوما. دونك لحد هلا الاليمون مرقوا بالبوش فاتوا عبر البوش أوزوفاج et arrivent dans l'estomac. رح يوصلوا على الاستوما. Les aliments restent dans l'estomac 2 à 4 heures environ. فإذا الطعام بيبقى بالمعدة تقريبا من ساعتين ل4 ساعات. De même la digestion continue dans l'estomac. كمان عملية هضم الأكل بتكفي بالاستوماc. Les muscles de l'estomac se contractent. كمان بيعملوا contraction عضلات المعدة. بيعملوا contraction يعني كمان بيساعدوا بعملية الديجستيون للأليمون. Et comme un mixeur مثل الخلاط mélange l'aliment avec du suc gastrique sécrété par l'estomac. كمان المعدة بالإضافة للكونتراكسيون اللي بتعملهم اللي بيساعدوا بالديجستيون des aliments بعملية هضم الأكل. الاستوما بتفرز ليكيد اسمه suc gastrique اللي هو بيحتوي كمان على مقصات بيقطعوا الأليمون. كمان بيساعدوا بعملية تقطيع الأكل بعملية digestion des aliments. Ensuite, l'estomac envoie l'aliment en petites quantités successives dans l'intestin grêle. فإذا بعدين الاستوما اللي كفت تقطيع الطعام بتبعت الاليمون بكميات صغيرة متتاليين ورا بعض شوي شوي بتبعتهم على الانتستين grêle. Dans l'intestin grêle se termine la digestion des aliments. فإذا بتنتهي عملية هضم الطعام تقطيع الأكل بينتهي بالintestin grêle. اللي كمان au niveau de l'intestin grêle l'aliment se mélange avec le suc pancréatique. من اسمه suc pancréatique هو sécrété par le pancréas. البنكرياس بيفرزوا لهيدا السوك pancréatique بالintestin grêle. le suc intestinal كمان هيدا السوك بتفرزه الانتستين grêle. et la bile اللي بتفرزها الفوا بيفرزها الكبد. هودي كلهم بينفرزوا au niveau de l'intestin grêle et se transforment, digèrent les aliments et les transforment totalement en nutriments. فإذا بالintestin grêle عنا suc pancréatique اللي فرزته البنكرياس اللي فرزوا البنكرياس. suc intestinal كمان هو ليكيد بيحتووا هودي كلهم على مقصات بيقطعوا الأكل. suc intestinal اللي بتفرزه الانتستين grêle. والبيل اللي قلنا بتفرزها الكبد بيفرزها الكبد بالانتستين grêle. بيلعبوا دور كمان بالديجستيون des aliments. وبالانتستين grêle رح تخلص عملية الديجستيون et tous les aliments se transforment en nutriments. هون بالانتستين grêle كل الطعام اللي هن موليكول كبار رح يتحولوا لنوتريمون لغذاء اللي هن petite molécules رح يصيروا قطع صغيرة. Dans l'intestin grêle, les nutriments sont ensuite absorbés par le sang
pour être distribués aux organes du corps. فإذا خلصت عملية الديجستيون بالانتستين جريل. بعدين من الانتستين جريل الدم بده يمتص هود النوتريمون لياخدهم يوزعهم على أعضاء جسمنا. منسمي العملية absorption intestinale. يعني بعد ما قطعنا الأكل وحولناهم لنوتريمون ما بدي أتركهم بالانتستين جريل، بدي أبعتهم على الدم. le sang va absorber ces nutriments. رح يمتص هود النوتريمون لحتى يوزعهم لأعضاء جسمنا. هيدي العملية اسمها absorption intestinale. Après, les aliments non digérés, الطعام اللي ما قدرنا نهضمهم، اللي ما انهضموا ما تقطعوا، passent dans le gros intestin et sont éliminés par l'anus. الطعام اللي ما انهضموا يعني ما قدرنا نقطعهم رح يروحوا على الجرو انتستين، على الامعاء الغليظة، ورح نظهرهم لبرات جسمنا par l'anus. عبر الانوس رح نظهرهم برات جسمنا. Donc, les 4 principales opérations assurées par l'appareil digestif sont. فإذا الأربع عمليات الرئيسية اللي بيصيروا أو اللي بتأملنا إياهم الابpareil digestif الجهاز الهضمي sont l'entrée des aliments dans le corps. عبر الابpareil digestif بفوت الطعام على جسمنا تحديدا par la bouche. digestion des aliments يعني leur transformation en nutriments. هضم الأكل يعني بدي أحول الطعام اللي هن كبار موليكول كبار بدي أحولهم لنوتريمون لموليكول صغار. absorption des nutriments par le sang et leur distribution à tous les organes. بعدين الدم رح يمتصهم لهود النوتريمون ليوزعهم على أعضاء جسمنا. et débarrasser le corps des aliments non digérés. ورح يخلصنا من الطعام اللي ما انهضم عبر الأنوس. حنظهره لبرا par l'anus.